গুড মর্নিং মাই ফ্রেন্ডস। গাহাম শুভ সকাল সবাইকে, আমার বন্ধুদেরকে। এটা হলো সকালের মন ভরা দৃশ্য। মানে কি ভালো লাগে, মানে দেখতে সেরকম নেই, কিন্তু আমার মন ভরা দৃশ্য। এটাকে আমি মন ভরা দৃশ্য বলি, কারণ সকাল সকাল উঠলে এই ফুলের যে ঘাস ভরা ফুল ফোটা দেখলে মনটা খুব জয় হয়ে যায়, খুব আনন্দ হয়ে যায়। তো যেহেতু ফুলের বাগান তো নেই, তো যেটা আছে এটা তো ফুটেছে, তাই বলে মনকে আনন্দ দেয়। সকাল সকাল আদার জল বসিয়ে দিলাম, লেবু আর আদার জল খাওয়ার জন্য। সংলাসে নাঙিয়া মামুই হতে সংলাসে নাঙিয়া মিয়ানি মামুই রং কবং দङ জাস্ট মথংকা দাবু মথং তুতি আনি লেবু বুতৈ মর্নিং যে ফ্রেশ লেমন টি। ওকে bo tam jani ani फुङाइके काम खाने छाकरी और जो समय ब्रश खाइके बखु बोताम जने से खादे खा मोदा मनाम साइमिया बिसिं बिसिं कलम दातं कलम नाइके बहापुं एसी फ्रेंड ना नांगो तो कलम जांग मनि तामन का साइमिया काम खाने नि किचपने छाकरी फुङाइके आगे आं फाट 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 काम खायो ताखे आसुगु मगरावा आं फुङाइके आसुगु मस मगिया गा हरनो मामु बिकिजा गोबां सङैमा आर तिपरावबो संखाजो समायाव जाजायो आरो थाङो होनगाबा सरि आराम नांया तामजानिबो गे मिया हरावबो के आंनि गोदोनानि मलमबो बायथांखा गान शुनबो समायमा द अफिसनि देलिनो 6:30 गे दा 9:30 थांगै 6:30 गते बाजार खाइते आगते हिंका 7টা 7:30 लें जागो गामोन बग बनबो सायाबो बिथिबो अर मानथगिया तो गान गोदोना एत माने समय बारे ओता थक बासे ताका मालिस माखाइसो नारग्रा थक बासे इनके सामानि बागै बखरक आनि ओ जागाबो हिलेगै दङ सिर माने सब समय बखरक একটা हिलेग माहाय तो इनके बेल लेखबो कलमा बागै मिया फुंनि बाजानो मुथुं माने মাসের ডিম কালকে করছিলাম তো একটু মানে বেশি হয়ে গেছে, তো আজকে আবার গরম করে রেখে দেব। গরম করে যেমন সকাল খাই, সকালে আমরা ডিম তরকারি খাই না, আমরা ডিম তরকারি রাত্রে খাই, নাহলে দুপুরে খাই, সকাল খাই না। ডিম তরকারি খাওয়াবো না, তার জন্য মাছের ডিমটাকে আবার ভাজি করে মানে একটু গরম করে রেখে দেব।